हेलो एवरीवन समस्त को मुवी शिक्षक यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्त भल अच्छा। तो आपण मानी आज रही सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मॉक टेस्ट नंबर 5 जोठारे अंतर्निवेशी शिक्षा उपरे परीक्षा उपयोगी इंपोर्टाट प्रश्न सब रही। वीडियो को जमार भी स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखिए। आउ हाँ ए जो आपण मॉक टेस्टर 10टी क्वेश्चन रही नंबर सहित ऑप्शन कौन चूज कर आपण मैंने कमेंट बॉक्स में लिखिदेवे और शेष में जनइबे आउट ऑफ 10 केते मार्क रखिले। ठीक अच्छे तो चलो आउ डेरी न करी क्लास टी आरंभ करिया। फर्स्ट क्वेश्चन देख पिले समाज रे महिला मानक स्थिति रे परिवर्तन आनिबा निमंते शिक्षा एकमात्र माध्यम हेबा आवश्यक। यह कहार मत समाज रे महिला मानक स्थिति रे परिवर्तन आनिबा निमंते शिक्षा एकमात्र माध्यम हेबा आवश्यक। यह कहार मत ऑप्शन ए जातीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी जातीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन सी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कौन हम राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जनाओ पिले। आउ हाँ शेष में आपणकर आउट ऑफ 10 केते मार्क रहिला सेटा मध्य कमेंट करके जणाइबे। तो एबे क्वेश्चन नंबर 1 रो राइट आंसर कौन हो पिले ऑप्शन ए जातीय शिक्षा नीति 1986। समाज रे महिला मानक स्थिति रे परिवर्तन आनिबा निमंते शिक्षा एकमात्र माध्यम हेबा आवश्यक। या कार मत ऑप्शन ए जातीय शिक्षा नीति 1986। ठीक अच्छे ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 केउटी बालिका मानक शिक्षा विकास निमंते अंतर्निवेशी नीतिर कार्यकारिता उपरे जोर दिया जाउछि। केउटी बालिका मानक शिक्षा विकास निमंते अंतर्निवेशी नीतिर कार्यकारिता उपरे जोर दिया जाउछि। ऑप्शन ए जातीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन बी जातीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन सी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005, ऑप्शन डी दुर्गाबाई देशमुख कमिटी। कौन होगा राइट आंसर ऑप्शन सी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बालिका मानक शिक्षा निमंते आम राज्य ओडिशा रे केउ पदक्षेप निया जाइछि। बालिका मानक शिक्षा निमंते आम राज्य ओडिशा रे केउ पदक्षेप निया जाइछि। ऑप्शन ए छात्री निवास निर्माण, ऑप्शन बी मातृ शिक्षक संघ, ऑप्शन सी शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी ए समस्त। कौन होगा राइट आंसर ऑप्शन डी ए समस्त। छात्री निवास निर्माण, मातृ शिक्षक संघ, शिक्षक प्रशिक्षण ए समस्त पदक्षेप निया जाइछि कौन पाई बालिका मानक शिक्षा निमंते। ठीक अच्छे ताले ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विद्यालय शिक्षा व्यवस्था रे बालिका मानक सामर्थ्य विकास कराई पुओ और झियो मानक समानता आनिबा या कहार लक्ष्य अटे। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था रे बालिका मानक सामर्थ्य विकास कराई पुओ और झियो मानक समानता आनिबा या कहार लक्ष्य अटे। ऑप्शन ए जातीय शिक्षा नीति, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख कमिटी, ऑप्शन सी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कौन होगा राइट आंसर ऑप्शन सी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 MTA रो पूरा नाम कौन। MTA रो पूरा नाम कौन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एसेसरीज, मदर टंग एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन। कौन होगा राइट आंसर MTA रो पूरा नाम मदर टीचर एसोसिएशन ऑप्शन डी इज राइट आंसर मदर टीचर एसोसिएशन। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 शिक्षक मानक दक्षता वृद्धि निमंते आम राज्य रे
ଡେସ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ମିନା, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ଡି ଦୀପା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ନାମକ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଥିଲା? 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 63.8%, ଅପସନ୍ ବି 37.37%, ଅପସନ୍ ସି 55.53%, ଅପସନ୍ ଡି 62%। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ 63.8%। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର 63.8% ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ରହିଲେ ହେଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଭାଗ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ଅପସନ୍ ଏ 1/5, ଅପସନ୍ ବି 2/5, ଅପସନ୍ ସି 1/3, ଅପସନ୍ ଡି 2/3। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ 1/5 ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଆଉ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ଭାଷୀ ଶିକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ, ଅପସନ୍ ଡି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, କିଷାନ ଭାଷାରେ କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଅଛି? କିଷାନ ଭାଷାରେ କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ମାଲକାନଗିରି। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଲପୁର। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିଷାନ ଭାଷାରେ କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଅଛି? ସମ୍ବଲପୁର। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପିଲେ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବାର ରହିଲା। କ'ଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି? ସୌରା ଭାଷାରେ କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଅଛି? ସୌରା ଭାଷାରେ କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଅଛି? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।